ne balma Facebook jama o be salam alaikum o balma ke Idriss Martinez ko ni podu balma aw ka danaya de beneka aw ko aw sonen do ne parce que inte galonti aw ko aw sonen do nie parce que inte information kolondi aw ma aw chama en wele ka mena ko naini ko mobili dirama baba surafe ko mo chama ya kuma fo ko muna ko ne manda do ala ngaw ma ngo mena ko nyanyini ni nyanye soro mena nye fo awi o hukum kon lala nye credit abi mena amba naini wele nanyale wele men dan men tigilai ko duna to ko mina abora to ko mina akaseka onye fo onye donc wakati na amina essayer 600 ka amba juru akaseka kuma do fa ya be mu famu. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Tanti Naini, Idriss Martinez koni pour do ko be chogodi. Oui, ça va bien. D'accord. Vraiment Tanti Naini yanga wole jabi a jaranye donc anya e réseaux sociaux sans faire comme quoi ko Baba Sora ni ale tuye Mali wartigi ba doye. Ni kleflani na ala ya ke fam mbala follow o fanga tala bi. Bon. Ko seli la itara selima fo akera émotion info anya e Baba Sora ere kashira. O kofe anya ye bololo sanfɛ ko ay mobili di ma n'u b'a wele ko V8 an kilala k'a ye journaux kɔnɔ dɔw ko kuma na ko Baba Sora su wulila de wa an kilala k'a ye tuguni u ko katikati min dira k'a kuma ko tiɲɛ tɛ malien caman ye ne wele ko ka ne ɲininka mun na ne ma kuma ko la n ko bon je préfère que ka an ba Naini yɛrɛ wele a ka fɛn dɔ fɔ an ye an bɛ mun faamu donc Naini an bɛ fɛ ka mun dɔn sisan mun de y'a to e y'a décidé ka taa Baba Sora fo alors que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin wagati in na ko Baba Sora k'a binnen don. Ka décidé ka taga fo mun na ne bɛ Baba ka so don o don. D'accord. Ne bɛ taa Baba bara don o don fo ni ne tɛ Mali la. N'o tɛ ni ne bɛ Mali la. Ne n'a bɛ baro de kɛ ne t'a kɛrɛfɛ i b'a fɔ comme d'habitude. Ni mɔgɔ jɛra diji ma ni jala nana b'a min ɲɔgɔn fɛ. O jago ye. Ne kan tɛ mɔgɔ ma dɛ ne kan bɛ n yɛrɛ de ma. N tɛ mɔgɔ fɛnɛ lagosi n bɛ ni yɛrɛ de ye dɛ n bɛ tɔ bɛɛ mɔgɔ n bɛ n yɛrɛ de t'a dɔn. Bɛɛ tɛ ko bɛɛ tɛ fɛnɛ tɛ kɛ kelen ye. O ye tiɲɛ. U bɛ tile ka mɔgɔw ɲini ko bɛɛ kɛra fitiriwale Baba ma mɛ mɔgɔ si tɛ bɔ ka kuma mɔgɔ tɛ kuma. Ala ye min dɔn o wasa kɛra. O ye tiɲɛ. Mais ne ta in ye laada nin ye kɔrɔlen de ye ne bɛ yen don o don ni hali ni ne bɛ taa ne tun bɛ aw bara ye n taatɔ la ni n bɛ voyager n bɛ don studio la n bɛ kasɛti tile dilan tile fila ma Dakolo ka tile ani Baba ka tile n bɛ taa Baba ka tile di Baba ma a b'a lamɛn ka ɲɛnafin bɔ a la Dakolo ka tile n b'a bila ka taga di mama ma mama lama ne b'o kɛ kuma bɛɛ. D'accord. Mais ni n bɛ voyager komi n bɛ fama ma n bɛ kasɛti fa n bɛ taga olu d'a ma. N yɛrɛ tɛ sɔn ka fa yɛrɛ n ko n bɛ taa dugu la parce que ni n ko n bɛ taa dugu la a b'a fɔ i bɛ taa ka ne to wa o fɔli man di n tulo ye. Confinement ye ne sɔrɔ aw bara ne yɛrɛ nana na cogo min na n b'a dɔn ne bolo fɛn bɛɛ bɛ Europe parce que muso groupe bɛ n bolo n bɛ n ka tournée de kɛ n bolo fɛn bɛɛ bɛ Europe n nana na cogo min na n b'a dɔn wa n nana fɛnɛ n bɛ taga bara ni kɔni bɛ Bamakɔ yan nɔ n tɛ semaine kelen dafa ni ma taa n sigi ka baro kɛ. O ye don o don ye k'a fɔ ko n y'a décidé seli don o tɛ dɛ ne bɛ taa de. D'accord. Ne bɛ taga n sigi a kɛrɛfɛ de parce que ne donna ta jama kulu cɛla ka sɔrɔ ani jama de bɛ ɲɔgɔn bolo n'a y'i kun bɔ cɛ 40 b'a ɲɛ 40 b'a kɔ ni fɛn mɔgɔw b'a fɔ ko karisa k'i ka di n ye ko fɛn ko tɛ wari ko tɛ nkalon don. Mɔgɔ bɛ boli kɔ de n'a b'i bolo n'a t'i bolo i ti mɔgɔ si ye. O ye tiɲɛ mɛnɛ sinon an b'ale dɔn tuma min na diɲɛ bɛɛ de tun b'a nɔfɛ. Mɔgɔ bɛ bɔ jamanaw ni jamanaw la farajɛw b'o la farafin b'o la Hindu b'o la a bɛɛ b'a la i ka nin miiri duniya jan Ala ye mɔgɔ da diɲɛ kɔnɔ o mɔgɔ kelen kelen i b'a bɛɛ i Baba ka jama la
ɔrɔ kuma tɛ maliyɛnw yɛrɛ ma o ye tiɲɛ jeliw dɔrɔn tɛ o u bi baga ɲamakalaw ma olu dɔrɔn tɛ o jeliw tɛ ɲamakalaw tɛ baba ka jeliw tɛ ɲamakalaw tɛ baba yɛrɛ nɔfɛ jama min tun bɛ na hɔrɔn kamalen minnu tun bɛ na hɔrɔn cɛ kumaba minnu tun bɛ na ani garandamuba minnu tun bɛ na musoŋana minnu tun bɛ na n'a b'a d'u ma fi sabililayi o de ka ca min bɛ n'i kungo fɔ n'a b'a di min bɛna fɔ ni problème bɛ na n'a b'a di dɔw kɛra ɲɛna dɔw ma kɛ ɲɛna parce que ne donna babako la 96 de caman jeli fɛn fɛn bɛ yen nɔ a bɛɛ kɔnna ne ɲɛ babako la jeli o jeli bɛ dɔnkili da baba sɔrɔ la k'i b'a dɔn o bɛɛ kɔnna ne ɲɛ babako la ne de nana 2 heures minutes wa alo yɛrɛ la a ye mɔgɔ bila ka ɲini de ko n ka na ka ɲɛ télé la ko n ye bɛɛ ye fo nin dennin a y'a ɲini ka na kuma lasurunya la n nana jɛ daminɛ n'o la fo an filɛ yɔrɔ min na là où je te parle fo filɛ yɔrɔ min na wa ne tɛ n ta dabila non parce que tanti Naini n'i wele mun yɛrɛ la parce que seli don ne tagara foli ne bɛ taga selimafo kɛ ne tɛ taa yala ka Mali jatigi si tɛ k'i b'a ko Naini nana n ka so kan selimafo ka jeliya kɛ n na o tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ ne bɛ n jatigi wele téléphone de la k'i selimafo parce que mɔgɔ tɔɔrɔ ni mɔgɔ tɔɲɔ man di ne ye ne tɛ taa mɔgɔ tɔɔrɔ k'i bila fosi i kɛɲɛko ni fosi la diɲɛ kɔnɔ ne na tɛ hali ni jatigi ye ne ɲininka tumukɛnɛ kan k'i bɛ mun fɛ n b'a fɔ i b'a dɔn n ka kan ni min ye o kɛ n ye mais n t'a f'i ɲɛna n bɛ nin fɛ parce que c'est ne bɛ don mɔgɔ la b'a fɔ ko min ka di ni yɛrɛ y'a fɔ n ye dɛ n'i y'o fɔ ne dɔn ne b'a dɔn ne ka kan ni min ye fɛn o bɛ ne ni fiye bɛɛ kɛ bɛɛ ɲininko la bɛɛ b'o dɔn i y'a faamuya ayiwa an tora ne tagara an ka selimafo kɛ ka taga an ka dɔnkili da k'a kɛrɛfɛ k'an sigi a b'a fɔ comme d'habitude seli don seli n bɛ min kɛ ka kɔrɔ ka taa an ka selimafo kɛ k'an ka dɔnkili da k'a kɛrɛfɛ i b'a fɔ n b'a kɛ ka kɔrɔ cogo min na k'an ka jeliyani k'a la n bɛ n ka dɔnkili da la nin don kɔni c'est que ne donna la a kasira n'o tɛ ne bɛ dɔnkili da la tuma bɛɛ a tɛ kasi kan tɔn a kasira seli don in de la a kasira an yɛrɛ kasira denkɛ de nana ka na bɛn o ma denkɛ de Mohamed o de nana ka na bɛn o ma e bɛ jɛ denmisɛnninw dɔn donc o de ye o parti yɔrɔ ta an ka action yɔrɔ ta a yɛrɛ ko na mun ka di ye sa i bɛ mun a ko na fɔlɔ a ko ma de ko n sɛgɛnna ko na k'e sɛgɛnna dɛ na e tɔɔrɔ la dɛ ne ko n ma sɛgɛn ma tɔɔrɔ a ko na mun ka di ye sa n ko e yɛrɛ de ka di ne ye sura ne bɛ e yɛrɛ de fɛ ne tɛ foyi fɛ ne bɛ e yɛrɛ de fɛ a y'a kun fili a bɛ ka kasi na e b'i jigi tigɛ ne na a y'o de fɔ ne ye ne bɛ n jigi tigɛ ale la n ko ayi ala lura n ko ne bɛ de fɛ sa a ko wa mobili jumɛn ka di e ye e k'o fɔ ne ye kuma in lamɛn de ne ko mobili ko awɔ n ko V8 de ka di ne ye lewura ne bɛ V8 de fɛ baba a ko V8 couleur jumɛn n ko a jɛmanama ne b'o de fɛ a banna dɛ a yɛrɛ ka to wa n'Ala sɔnna ma V8 bɛ d'i ma V8 a bɛ d'i ma dɛ V8 bɛ d'i ma dɛ denkɛ y'a o yɔrɔnin partini dɔw parce que a ma bɛɛ bila parce que an ka baro kumaw cayara a ma sɔn ka bɛɛ bila a yɔrɔ fitinin ni publier dɔrɔn a n'a terikɛw ni ɲɔgɔn cɛ quoi teriw fana y'o ta k'o publier a ye bon ne tɔgɔ la ko ma nɔgɔn a ye diɲɛ minɛ a ye diɲɛ minɛ mɔgɔw commencera ka fɔli min kɛ Naini Naini ye jeli ye Naini ye hɔrɔn ye Naini bɛ ta an tɛgɛ fara Naini na vraiment an y'o mɛn an y'o caman mɛn jeli dɔw la o y'olu minnu tɔɔrɔ n tɛ se k'a fɔ ni mɔgɔ kelen don olu fɛnɛ ye mɔgɔ bila comme d'habitude u dogelen bɛ min na ne tɛ se olu ko modèle la ka taga parking dɔ la ka taga dɔ ka V8 ta ko o yira ko V8 bɛ sira la ko ka taga de ko sɔrɔ ye V8 di Naini ma u y'a kɛ pour dénigrer Baba pour humilier Naini mais olu tɛ se Ala ye ko min da mɔgɔ si tɛ se k'o bɔ ye diɲɛ kɔnɔ
wa mane tɔɔrɔ yɔrɔ min yɛrɛ bɛ n tɔɔrɔ ni mɔgɔw ye n wele de ko baba ye nin kɛ e ye k'a balila anw na o de bɛ digi n na munna a bɛ balaw la a ye koba minnu kɛ ka tɛmɛ o ma kɛ kabako ko ye naɲini man kan ni V8 a dira naɲini ma o balila o la n b'a faamuya ka taa yen i y'a faamuya naɲini man kan ni nin si ye naɲini tɛ nin si mérité munna nin bɛ kɛ naɲini ye o bɛ balaw la bon ne b'a miiri n ko aw ka balina u bɔ balina kuma min fɔ o y'o ye c'est pour cela que n ye bɛɛ freiné n banna ka kuma bɛɛ fɛ fo bi de n kumana Kati 24 de fɛ ani Damangile n kumana olu nana fo n ka so kɔnɔ n ye nɛn walawala k'a ɲɛf'u ye réel yɛrɛ yɛrɛ bon u bɛ n wele la n bɛ n ka seli dugu tilafɛ seli la u ye n wele ko dɔ ye n wele téléphone na inconnu appel numéro privé n ja ko bulu parce que n mɔmuso ma ɲɛnɛ n sirannen don bon donc n téléphone tigi bɛ ka insister n girinna n y'a ta c'était 2 heures et quelques 3 heures ko k'e ka ko mobili bɛ ka se ka da la k'i m'a ye wa o ye mun mobili ye o ye mun mobili ye ayi téléphone ma kɔ tigɛ bilen fo ne yɛrɛ ɲɛ jɔra sa mɛ seli la fo ne yɛrɛ tora sa n ka téléphone 2 bɛɛ bɛ ka sonné finalement ne yɛrɛ cɛ ko ni téléphone ci ko n ka bɔ a kunna ko fo an ka téléphone bila silence la ne ye n sigi fajiri sera n ye n ka seli kɛ ko n bɛ dɔ sunɔgɔ n ka tugu ye n wele n ka tuguni bɛɛ bɛ n wele y'a di droite à gauche bɛɛ b'a fɔ wo yi wa ya bɛɛ ta bɛɛ ta bɛɛ ta bɛɛ ta bɛɛ ta non cɛ n ma kuma n ko ala ka bon bon n yɛrɛ n ko n bɛ dimi mɔgɔ mana kɛ cogo cogo ladibaga b'i la ladilibaga dɔw ko naɲini nɔ kana dimi mɔgɔ min ye nin kɛ hali n'a sɔrɔ i jugu don en tout cas a ma juguya ŋaniye ni ye a ye ɲuman min ŋaniye ta ni juguya ye dɛ ala k'o ɲuman ala k'o juguya in yɛlɛma ka kɛ ɲuman ye k'a réaliser k'a d'i ma amina n ko amina yarabi donc n ye mɔgɔ ka conseil lamɛn n ma fin fɔ bilen ma kuma bɛɛ b'i ta fɔ mɔgɔ dɔw tagamara ka na ne ka so u na sini depuis ala ye n da hali ni sɔgɔma tɛ n'u cɛ k'olu nana ne seli ma fo ko mɔgɔ ja mɔgɔ y'u ci kana k'u kana kana V8 filmer ko ka taga ni alu tiɲɛna a tɛ tɛmɛ o kan a bɛ tɛmɛ o kan ne bɛ taga baba fo ka kɔrɔ don o don mɔgɔ si ma ɲɛ ko n y'a filmer k'a bila réseaux sociaux kan ne t'olu kɛ o effectivement mais don o don ne b'a kɛrɛfɛ dɔnkilida la o i y'a faamuya non sisan kɔni a bɛɛ faamuyara si kɔnɔna na ayiwa u nana nin kɛ kumaw cayara bɛɛ bɛ k'i ta fɔ bɛɛ bɛ ka kuma nin donna tan nin bɔra tan a ye nin di mɔgɔ fu ma a bɛ problème kɔnɔ ka sɔrɔ ala m'a ye kira m'a ye a kɔni a ŋaniya b'a dusukun na a b'a farikolo la a b'a dusukun na hali ni baba ye kasilaniya yɛrɛ la i b'a dɔn a ka d'a ye ka ko dɔ kɛ ne ye mais n'a se tɛ yen nɔ wajibi a bɛ kasi wa ne ma n jigi tigɛ a la fɛnɛ wa ne tɛ n jigi tigɛ a la fo ka diɲɛ wuli wa ne t'a baara to yen nɔ fo ka taa se ko ala ye ne faga ne t'a ka so tali dabila ne bɛ taga n sigi a kɛrɛfɛ comme d'habitude i b'a fɔ a fɛntigilama n bɛ taa baro k'a kɛrɛfɛ cogo min na wa n bɛ taga ten ale bɔlen kɔrɔ ko a la abada i tɛ ɲɛ mɔgɔ si ka so kɔnɔ ko n taara n sigi yen nɔ non vraiment tanti Naini hɔrɔnya tɛ tɛmɛ nin kan wallahi parce que jeli sisanlamaw olu bɛ taa de n'a sɔrɔ a bɛ yen mais k'a fɔ ko jatigi binna u ka tila ka taga o tigi fɛ yen o ka gɛlɛn an ka jelikunda bi in na donc je pense que maliyɛnw ye faamuyali sɔrɔ kuma kɔnɔna la sisan parce que n tun tɛ fɛ a ka janya kosɛbɛ an ye minute 12 sɔrɔ donc vraiment je pense que an ye faamuyali sɔrɔ sisan i ka nin jaabi in diyara anw ye kosɛbɛ ni ala sɔnna a ma ala ka i ni baba to ɲɔgɔn ye ala kana aw tigɛ ɲɔgɔn na wa jugu ala kana to u ka si la jani diɲɛ wuli cɛ amina yarabi ok merci beaucoup merci voilà donc n balimaw je pense que aw ye faamuyali sɔrɔ sisan tanti Naini ka nin mobili ko in na avec Baba Sura Idriss Martinez Konipo aw salam alaikum